Okay, go! Okay. Tapos, hoy, wag mo na yung way kasi ano sa natin ng mga Yung pakabang music out, magpilaw. best dress, fate of the night. Ayan na. At ang May ating chip rabo. ko, ang timing Tama. Unang laglag. Unang laglag. Unang laglag sa banga. Humakbang ka. Candidate number Okay. 15. Ay, laglag ka, mamamastos. Nagla. I'm sorry, ma'am. Patricia Monte Carlo. Thank you, Mama. Pangalawang laglag. Pangalawang laglag. Pangalawang Dalawa pa. laglag. Isa muna. Humakbang Ayan. ka at umuwi. Candidate number 12. Nicole Nicole Gokongwei. Meron ka ng 5 wins. Salamat po. Kaya siya nakakuha ng Ang 5,000. pangatlong laglag. I see. Candidate number 3. ML ML Tukay. Thank you so much. At may 10,000 ka naman. Not bad. Not bad. Okay, ano naman tayo? Ilan naman? Ang semi muna tayo. Semi. Okay, tatlong semi muna. Tatlong semi-finalist. Semi-finalist for grand final na agad. Yes. Kung baga, abante na agad. Papupunutin muna natin, syempre. Oo, sila yung mga siya. sponsor. Yung mga sponsors natin. Number 8! Number 8. Pasok ka sa semi-finals. Of course, ang ating next. Yes. Next pasok sa semifinals. Number. Number 23. Nina Number Marie 23. Sinilang. Ah! Nina Marie. Tatlo, pasok. At ang isa pang pasok sa semifinals ay number 16. Number 16. Ayan, may solo goal. Pasok. Okay, tatlong laglag ulit tayo. Semi na isa. Ayan, ikaw boboto ng ano, ng isa. Laglag muna. Tatlong laglag ulit. Tatlo, isa muna, isa ka muna. Bakla mo sa doy, bakla. Bakla, isa lang bakla. Your journey ends now, candidate number Sorry, number 5. number 5. Wow. Sisino. Yan katawa. Face card favorito. Ang next sa laglag. Candidate number 22. Candidate number 22, laglag ka na. 22. Mr. Pablo. Sorry, Per. Kung kayo magalala, baka may wild card. Isang laglag. Candidate number 24. Oh, 24. Kasi, pakula. Ay, naglag. Pasensya na. May 10,000 ka naman na. Okay, dalawang pasok ulit. Yes. Dalawang pasok. Pasok. Dalawang pasok. Ay, sino ka ba doon? Sila yung chat ko dahil yung chat. Oo. Si Sir Sila yung Ken. May Inchang, Mami Inchang. Dalawang pasok. Yes, Mami Inchang at Dalawang Sir pasok Ken. po. Si Sir Ken. Wala si Sir Ken. So, hindi ka ngayong gabi, Nakshi. Pasok ka sa mga candidate number 19! Pasok! Ay, pasok ka, Per! Candidate number 14! Pasok ka rin! Okay, laglag ulit. Isang laglag. Sino bubunot, Mama Romy? Si ano naman, Bea, or si ano? Si ano naman, si ano pa At Patricia. Oo. Laglag. Kawawa naman daw. Isang laglag. Isa lang po na laglag. Oh my God. Sino ito? Kapamilya number 2. Number 2, Cheska Dane. Goodbye. Cheska Day, not bad. Meron ka naman ng 5,000 pesos. Okay, sino naman? Okay, tatlong pasok ulit. Tatlong pasok ulit. Tatlong pasok. Ilan na naman kayo dyan? Sino pa? Yung mga sponsor natin, si Bea. Bea. Si Juliana, Si papunutin mo Sir Ken. yan. Pabunutin ko si Sir Ken. Tsaka si Poshit Coco. Yes, si Sir Ken. Si Sir Ken din. Ilang pasok, Miss Bea? Tatlo. Tatlong pasok. Tag-isa. Kaya, Miss Bea. first ever. BS Fantasy, Miss Gay Loto. Number 6. Number 6. Pasok ka number 6! Ay, pasok! Lorraine Castillo, Queen of Antipoda 2020. Yes, 30. Next na pasok! Kapuso number 7!
Sir Ken, Sir Ken, Sir Ken. Sir Ken. Sir Ken. Sir Ken! Bago mo po bunutin, paging po sa owner ng NHF 5624 at BCQ4844, umuwi na po kayo. Hoy! Ay, Charing lang. Paging po, puno kayo sa party. Pasok to, di ba? Pasok. pasok. Number 21. Number 21! The legendary! Dandan! Christina Dandan. Okay, laglag ulit. Ilan na lang tayo dyan? 3, 8. So, pulutin agad natin ang apat na laglag. Apat na laglag agad. Sino ba mapupunutin ang Portion Ano, Coco, portion Portion Coco Coco. tayo doon. Portion Coco and Honey Pie. And of course, ibaga ng mama mo, papunutin mo. Yes. So, ilan kayo po? Pasok po ako. Isa lang. Isa lang po. Laglag ka po. Di ba ayaw niyo pa mag-PF Laglag. Laglag po. Laglag, pasok, laglag, pasok, laglag, pasok. Ganun, alternate. Para may kaba. Laglag. Laglag. Pasok ya. Pasok ya. Laglag. Laglag, laglag. Sorry, laglag ka na. Number 9. Ay, Number 9. Jan. Ay, or Jan. Pasok ulit. May pakaba. Pasok. Pasok ulit. Pasok ulit. Si attorney, si attorney. 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 Pasok to, pasok. 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 Pasok ka. Number 1. Number 1. Pasok. Okay. Laglag ulit. Ulit. Laglag. Sinong laglag? Ako ulit. Kasi malala. Malena, laglag. Malena. Si Baga ng mama mo pagtapos. Baga Ikaw muna. na. Ikaw na. Bulong na. Outfit! Outfit. Outfit! Laglag ka. Laglag ka. 80! 80. Kaya Garcia. Wala ka jowa, laglag ka. Ayaw. Ate Rui, 6 na lang to. Okay, pasok. Isang pasok. Isang pasok. From Mama ng Baga. Baka ang mama mo. Pinabaliktad mo. Dahil pasok ka na sa mga candidate number 4. Kanya! 5 na lang. Laglag. Sino? Laglag, sino? Sino Ate Rui? Ay, kasi Mimi. Mimi. Pasok o laglag? Bilang. Sula ng Little Mermaid na kumukuha ng boses. At kumukuha ng mga tista. Ay, ayok. Bilang. Laglag. 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 Laglag ka. Naglag to? Oo. Laglag. Taki na Isikat. ipopost ako nito. Correct. Sino kaya, Pe? I'm sorry, I burned Dorothy. Iver, sorry. May ginawa. Pero, hindi. Mahalata. Takina mo. 4 na lang Ate Rui. Ay, na naman si Carmina. Marina. Alarm. 4 na lang. Pasok. Pasok niya. Pasok. Pasok ka sa jar. Number 13. Jonathan Rowan. Ayan, hawak kamay na. Hawak kamay na. Hawak kamay na. Ano yan? Laglag? Laglag ako ulit. Tita, halika. Tita Joey. Tita Joey. Ako muna ka laglag. Tita Ayun, Joey. laglag. May wild card. Laglag. May wild card na isa. Isang wild. Laglag ka. Candidate number 10. Number 10. Sofia Trazona. Ay, huwag kayong mag-alala. May wildcard daw na isa. Margie Iglesias. Malay mo may papasok. Hindi natin yung mga laglag. Margie Iglesias. Yung mga wildcard andyan. Mga laglag. Papasok tayo ng isa. Guys, 2 na lang po. Dalawa na lang. Okay, go. Mag-hawak kamay. Ano yan? Hawak kamay. Laglag muna ako. Pasok. 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 Pasok, pasok, pasok. Pasok to ha. Ang last semifinals natin ay... Ay, si candidate. Ayaw mag-PFL. Si candidate number Number 11. 11. Pasok ka na. Laglag ka. Pasensya na. Yes, na Victoria. Amin na yung mga ano, laglag. Yung mga laglag. Pero gusto yung pasok?
mamubulot ng wildcard? Tonton! Oh, hindi ito Cardo. Cardo, Cardo. yan ang galing. Asikaso ni. May asikaso ni. Aberia, Go, May. Tonton! Ayan na, Pasok ka, sino pasok ka. kaya maswerte makakapasok sa Sa Caribbean semifinal. Final Angels? Wild card. Isa lang daw salo. Isa. Isa. Isang makakapasok sa wild card. Congratulations, candidate number 18. Garcia! Isa pa. Isa pa. Sige, ikaw pa. Ikaw pa. Pasok ka din sa ating wild card. Candidate number 15. Ay! Patricia Monte Carlo! Pasok ang unang nalaglag. Sorry, ladies. Sorry, ladies. O, isa pa daw. Okay na. Okay. Last na ha. Oh my God, isa na lang. Candidate number 10! Number 10. Number 10. 10! sorry talaga. I love you. Pasensya na, maraming salamat. Yes, thank you so much guys for coming. Oh my God, ito yung mga veterano. Ayan na. Ano? Okay. Ilan na lang kayo lahat? Ilan? Wag muna. Baka may exact syempre 20 yan. Paano Guys, 14. 14 na lamang po ang Okay. masalalaban. Tatlong laglag muna. Ay, Ay, 50. alternate ulit. Alternate 50 para pala. mabilis. Alternate para mabilis. Ang pasok muna tayo. Pasok. Kala mo pagod na pagod ka na. Muna. Ang pasok Ang pasok muna, pasok to ha. sa ating Unang pasok. finalist. Number 14. 14, Number 14. Julia Charin. 14! Laglag. Laglag ka. Laglag. Okay. Laglag ka ngayong Sige gabi. dito, laglag. Ready ka. At pwede ka nang umuwi. Dahil hindi ka popasok. Dahil ikaw ay laglag. Laglag yan, laglag. Candidate number Number 16! 16. Marian Bye, Miss Quezon. Marian! Okay, pasok ulit. This way, Ano please. pasok ulit to ha? Candidate number 8. Hey! Pasok ka na, number 8! Ayun ka. Pasok ka. 5, Monting Hola. Yes. Laglag. Laglag ka rin. Umuwi ka na dahil ikaw ay laglag. Candidate number. Number 4. Number 4, Tanya. Thank you so much. Okay, pasok naman ulit dito. Sophia Cardona. Pasok ito? Pasok? Pasok. Okay, pasok ito? Candidate number 13. Number 13! Jana Tanya Rojas, pasok. Yes! Okay, si Abby naman. Next. Laglag. Laglag. Abisanye. I-abisalye mo na yan. Sino ang laglag? Sorry, pariendos, quemiendos, número 15. 15! Patricia Monte Carlo. Pasok ulit. Pasok ulit. Pasok. Pasok ka. Sino kaya ito? Pasok. Ikaw ay pasok. Candidate number 1. Number 1. Ay, Coronel. Okay. Laglag. Laglag ka ngayong gabi. Laglag ka ngayong gabi. Yes, ano po, bago po ang laglagan? Laglagan. Number 10. Then, laglag ka number 10. 10! Thank you so much. Ano po, bago po ang lahat, Ben. Pasok. PG, wait lang po muna. PG, the driver and the owner. 23. 23! Anne-Marie. Okay, laglag ka, amor. Amor. Laglag ka. Laglag ka. Sino kaya? Laglag ka ngayong gabi. Okay, go. Laglag ka pero may 5,000 pesos. Ay. Mga Amor Ay, Santiago. mo. Promote muna ng business. Madam Amar. Elde Maria Choice Award by Amor Santiago. Naglag ka pero meron kang 5,000. Madam Number Amar. 21. 21. Pero not bad. Ang fourth runner-up yan. Not bad.
ulit. Madam Amor, wala po ba sa host, madam? Ito na tayo. Punta tayo. Puntahan na natin si madam. Ayan na. Ayan, pasok to or laglag? Pasok. 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 Number 11, number 6, number 7, number 18, and number 19. Sila na lamang pong 5 ang natitira. Pasok ka, number 6. Ay! Number 6! Laglag. Laglag. See you na lang next year. Don't worry, it's not your night. Candidate number 7. 7! Pasensya na, Aubrey! Maganda ka naman eh. Pasensya na, Yes. Next year ngayong gabi. Ayan, pasok ulit. Ay, tatlo, hawak kamay muna kayo. Pasok ka na Pasok na yan. sa ating mga nominado ngayong gabi. Ay, di na. Pasok ka. Candidate number... Ano kaya number? Laglag ka. Laglag ka. Lag- Pasok, pasok. Pasok. Pasok, pasok. Bea? Candidate number 11. 11! Princess! Rivera! Pasok ka! Laglag. An. Laglag ka. Dalawa na lang! OMG! Sino kaya? Pasok to or laglag? Laglag. Laglag. By Juliana Pariscova? Laglag or ikaw yung ilalaglag ko. Asikaso! Laglag ka na! Yaya baby! Aya! Thank you, Aya! Yes. Pasok si number Pasok 9. sila, Marie! Alright! 8 na lang po sila. 8 candidates Tatlo remaining. po ang ilalaglag. May nahulog na number. Wait lang. Wait lang, 2, 4, Okay So, po. Tatlo agad ang malalaglag para ano na, Oo, pwestuhan na. pwestuhan na. Pwestuhan na. Dali ka dito. Pagpunod ka naman. Daddy Oo. Alexis Custodio! Ilan ang bubunutin ni Dad? Isa lang muna. Isa munang laglag. 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 Tatlong laglag na agad. Tatlo na agad. Number 14. Ay! Laglag Julian, ka. laglag ka. Sorry, Thank you, Pe! Ako mga isa pa. Genesis, si Genesis. Sumunod ka. Laglag ka rin ngayong gabi. 8. Number 8. Number eight. Number 8. Laglag ka number Number 8. 8. Laglag ka number Okay. 8. Ang huling malalaglag. Yes. Kasi si ano na eh. Oo. Angel. Angel. Ang huling malalaglag. Hindi ka pasok. very sorry. Candidate number 1. Pinalo Sorry. na. Sorry! Okay. Fourth runner-up na agad tayo. Yes. Fourth runner-up. Will receive. Will receive. Carmina. Nawawala na si Carmina. Carmina? Carmina, huwag mong Carmina, iuwi. okay. Okay. 5,000 pesos. Yes. To receive 5,000 pesos, courtesy by the Fairy God Barbie. Amina ng microphone ko mo. Okay. Abirya Fourth ka. runner-up is Abirya kayo ha. candidate number 6. Number 6! Is Lorraine Tangin muna Castillo. natin. Nanalo ka ng worth 5,000 pesos! Bilangan na. Ay! And you will receive With sash. sash. And cash prize. Third runner-up. Third runner-up will receive 5,000 pesos and a cash and a sash. You are our third runner-up. Candidate number Number 16. 16. 19. 19. Love Marie! Hi. Third OMG! runner-up will receive 5,000 pesos and a sash. Second runner-up will receive
second runner-up will receive Second runner-up. 7,000 pesos cash and a sash. You are our second runner-up candidate number. Sabay-sabay tayo. Candidate number 11. 11, Princess Rivera! Dalawa na lang! 10,000 and 20,000. Yes! Sale. Okay. Buksan mo na yan. Baka makakaroon na ano. O yung Sino chicken ba announce mo? Yung Okay. chicken ko Una, ha. kapag na-dethrone, ibibigay. Babayaran niya yan ng doble. Oo. Pag na-dethrone. Dito daw sa ano. Sa gitna. Kasi- Requesting our two ladies to please proceed Our to the BS center. Fantasy 2026 Trans Fairy Queen Edition. So we will Okay. announce. We will Title, announce the the title. title. The title na agad. The title. Will The win title. 20,000 pesos. Nahati-hatiin sa lahat ng mga char. Ang ating Trans Fairy Queen 2026 I see no other than candidate number 20,000 pesos! A crown and a sash! and our first runner-up is candidate number 23 will receive 10,000 10,000 pesos! A sash. Of course. Congratulations! Yes, congratulations. To the winner of Miss Gay Lato! Yes, congratulations. Wait, for Manena, you. ano yung Manena? Mahigit pa ako ng malakas na microphone po, operator. Abirya kayo mga mi. Mi, asikaso, ayan, ganyan. Dapat nagtatrabaho tayo dito para naman walang abirya. And of Ayan. course, to Larin, Events and Kineme, and na-miss niyong lahat. Ayan, congratulations to all the winners for the Farragut Barbie Runway Show Victoria's Secret Fantasy candidate number 13.